футболи кишварамон. дуруд ба онҳое ки ин лаҳзаҳо рақобатҳои даври 13-уми чемпионати мамлакат байни дастаҳои равшан ва ҳамчунин дастаи эсхатаро мунтазир ҳастанд. ин бозӣ дар доираи гуфтем рақобатҳои даври 13-уми чемпионати мамлакат баргузор мешавад ва мо шумо умедвор ҳастем ки дастаҳо як бозии хуб ва хотирмонро барои мо шумо пешкаш хоҳанд кард. дӯстони азиз, дастаи равшан ки назар ба тими эсхата дар пойгаи чемпионӣ қарор дорад, имрӯз муваззаф аст дар майдони худ барои ба даст овардани пирӯзӣ талош кунад ва пирӯзӣ имкон хоҳад дод то равшан мавқеашро дар ҷадвали мусобиқа беҳтар намояд. ҳолон ки ҳамин ҳоло боз рақобати дастаҳои клуби марказӣ вардиш артиш ва панчер ҳам ҷараён дорад. артиш садрнишини ҷадвали чемпионати мамлакат маҳсуб мешавад бо 24 имтиёз ва дастаи вахш дар зинаи дуввум аст. равшан дар зинаи севум вахшам 24 имтиёз дорад. равшан 22 имтиёз, истиқлол дар зинаи чорум 21 имтиёз ки истиқлол назар ба ин дастаҳо як бозӣ камтар анҷом додааст. хуҷанд ба зинаи панҷум баромад баъд аз бозии даври гузаштааш бо дастаи истиқлол ва мо шумо хоҳем дид ки айни ҳол чӣ гуна бозӣ ва чӣ гуна рақобат дар варзишгоҳи марказии шаҳри кӯло баргузор хоҳад шуд. ва албатта дӯстони азиз, рақобатҳо тезитун хоҳанд шуд ва боз як чизи дигарро илова хоҳем кард ки пеш аз трансфери тобистона ин охирин давр аст, чунки то моҳи август дар футболи кишвар дар лигаи олӣ танаффус эълон мешавад ва албатта дар ин миён дастаҳо тасмим мегиранд ки ҳайатҳои худро мукаммал кунанд. албатта бо бозингарони пурқувват ва баъзе дастаҳо ният доранд ки бо баъзе бозингарон хайру хуш кунанд ва ҳаяти худро комилтар намоянд. ҳадафҳо хеле ҷиддӣ аст барои дилхоҳ даста, хоҳ барои равшан, хоҳ барои эсхата ва ин бозӣ нишон медиҳад ки тимҳо дар кадом вазн, дар кадом ҳолат қарор доранд ва мо умедвор ҳастем. ҳоло дастаҳо ворди вардишгоҳ мешаванд. қабл аз шурӯи рақобат суруди миллии кишварамон садо медиҳад. биёед гӯш меандозем ва баъдан боз гузоришро идома медиҳем. бинандаи азиз, бармегардем ба шурӯи рақобат миёни дастаҳои равшан ва эсхата. мо гуфтем ки бозии даври 13-уми чемпионати мамлакатамон аст ки ҳоло дар шаҳри кӯлоб ҷараён дорад ва мо шумо як бозии хубро интизор ҳастем бо иштироки дастаҳо. равшан дар мавсими имсолат 2 маротиба ба бохт рӯбарӯ шудааст, мисле ки клуби марказии вардиш артиш ҳам ҳамин гуна шумораи бозиҳоро бо бохт анҷом додааст. масалан истиқлол ҳам ҳамин гуна. бисер
даста ду маротибагӣ дар мавсими имсола ба бохт дучор омаданд. Ягона дастае ки дар мавсими имсол шикаст нахӯрдааст ин бошгоҳи футболи Вахш аз шаҳри Бохтар аст. Дастфишории капитанҳои арда даста Соҳибҷон Ҳакимов ва Евгений Гритсенко, ҳайти дуварон ҳам дар бозии имрӯза ҳоло омода ҳастанд. мо баъдан дар мавриди онҳо барои шумо гуфта мегузарем ки Рустам Нурматов аз шаҳри Душанбе ин бозиро доварӣ мекунад. Ҳамза Шоимардонов, Шарифбек Нуриддинов ба ӯ кӯмак мекунанд. Аслиддин Тағоев довари чаҳорум дар бозии имрӯза номнавис шуданд ва боз дар назди ВАР чанд нафар қарор доранд бо роҳбарии Насрулло Кабиров аз шаҳри Норак, Фарҳод Қуралов, Абубакр Маҳмадов, инҳо довароне ҳастанд ки дар назди ВАР ҳастанд. Ҳайти дастаи равшан барои мо шумо пешкаш мешавад. Тарҳи ҷойгиршавии футболбозони мизбон 4-4-2 аст. Мисле ки дар бисёри бозиҳо албатта бо ҳамин гуна тарҳ футболбозони дастаи равшан вориди рақобат мешаванд. Имрӯз онҳо бо либосҳои сурх бозӣ хоҳанд кард дар муқобили дастаи Исхата. Назар ба бозии охире ки дастаи равшан анҷом дода буд дар сафар муқобили Истаравшан чанд тағйирот ҳаст, вале дар ҳайти дастаи Исхата аз ҳама тағйиротҳои ҷиддӣ ба назар мерасад. Назар ба бозӣ бо дастаи Вахш имрӯз ба ҳайти асосӣ Мубинҷон Муминов, назар ба бозӣ гузашта хуб Абдураҳмон Узоқов ва боз дарвозабон Муминҷон Гадойбоев ворид шудааст ки мебинем Иззатулло Турсунов, дарвозабоне ки дар муқобили дастаи Вахш легионери Ӯзбекистони ворди майдон шуда буд, дар курсии эҳтиётӣ қарор дорад. Ва боз чанд футболбозе ки дар рақобати гузаштаи дастаи Вахш муқобили дастаи Исхата муқобили Вахш бозӣ карда буданд, имрӯз дар рӯйхати даста нестанд. Аз ҷумла легионери ин тим Сардорбек Ҳасанов ки корти зард гирифта буд ва фикр мекунам сабаби асосӣ дар бозии имрӯза иштирок накардани ӯ ҳам маҳз корти зард маҳсуб мешавад. Ва барои мо шояд то ҳол нофаҳмо аст, шояд осеб гирифтааст набудани Абдусамад Самадов, ним муҳофизатгари дигари дастаи Исхата ки дар бозии имрӯза умуман дар курсии эҳтиётӣ ҳам нест. Ва ситори мураббиёни дастаи Исхата ба ин бозии сафарӣ ҳоло дар курсии эҳтиётӣ 6 футболбоз доранд. 11 бозингар дар ҳайати асосӣ ва 6 бозингар дар курсии эҳтиётӣ ин тим қарор гирифтааст. Ва ҳайти равшан бошад назар ба бозии гузашта ки онҳо бо тими Истаравшан анҷом доданд ва албатта пирӯз ҳам шуданд бо ҳисоби 3-1 дар як бозии бисёр хубу хотирмон. Тағйирот ба назар мерасад ва тавре дида мешавад имрӯз дар ҳайти дастаи равшан тағйиротҳо то як андоза ҷиддӣ ҳам ҳастанд. Муҳсинҷон Абдуғаффоров имрӯз дар ҳайати асосии дастаи равшан ба майдон наомадааст, дар курсии эҳтиётӣ қарор дорад. Назар ба ҳамон бозии гузашта ва бубинед дар назар ба ҳамон бозии гузашта албатта дар хати дифои ин даста тағйирот ҳаст. Имрӯз дар ҳайати асосӣ умуман дар рӯйхати сармураббии дастаи равшан Алиҷон Кароматуллозода ҳузур надорад ва мавқеи ӯро легионери ин даста ишғол кардааст Йола Зепата. Хуб, биёед пурратар мутаваҷҷӯҳ мешавем ба ҳайати ҳам равшан ва ҳам Исхата. ҳайати дастаи мизбонон дар рақобати имрӯза чунин аст. Капитани даста дарвозабон рақами 55 Евгений Гритсенко аст. Дар хати муҳофиза Андрей Маркович рақами 26 аз канори рости майдон, аз канори чап рақами 27 Шаҳриёри Иноятулло, дар маркази хати муҳофиза Сорбон Ғиёсов рақами 74 ва рақами 44 Аудри Йола Зепата ҳунарнамоӣ мекунанд. Дар маркази майдон рақами 5 Ҷамшед Махсумов, Азизбек Ҳайтов рақами 9, рақами 21 рақами 8 Абдураҳмон Нозимов, рақами 11 Шоди Муродов, дар хати ҳамла рақами 21 Шериддин Бобоев ва рақами 25 Ола Олува Аянвале маҳсуб мешаванд ки имрӯз ин футболбозон дар ҳайати асосии дастаи равшан вориди рақобат гардиданд. Хуб, сармураббии дастаи равшан Дмитрий Черешев аст, мураббии рус. Ҳоло баъд аз зарбаи кунҷи футболбозони равшан мо ҳайати дастаи меҳмононро барои шумо муаррифӣ мекунем. Фурсат ҳаст барои бозингарони тими мизбон. Абдураҳмон Нозимов дар назди тӯб ва дар ҷаримагоҳ ҳам шумораи зиёди футболбозони равшанро дидан мумкин аст. Аввалин шуда меҳмонон ин вазъиятро бартараф мекунанд. Футболбозони Исхата онҳо бо либосҳои сафед бозӣ доранд. Дарвозабон Муминҷон Гадойбоев рақами 16 ҳаст. Дар хати муҳофиза Соҳибҷон Ҳакимов рақами 2 капитани дастаи Исхата. Дар паҳлӯи Соҳибҷон Ҳакимов ҳоло ҳунарнамоӣ мекунад боз
бозингари дигар Зоирҷон Турсунов таҳти рақами 21 аст, легионер. Аз канорҳо Дилшод Каримов аз канори чапи майдон аст. Ин футболбоз таҳти рақами 23 ҳунарнамоӣ мекунад. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Равшанро мебинем. Махсумов мехоҳад ки пас диҳад ба ҷаримагон, вале муваффақ намешавад. Ва дар канори рости майдон Абдураҳмон Узоқов таҳти рақами 4 ҳунарнамоӣ хоҳад кард. Дар маркази майдон бошад Мубинҷон Муминов рақами 10, Иброҳим Эшонхонов таҳти рақами 17, рақами 18 Диёрбек Шавкиев, рақами 81 Ҳуҷи Абдуманнон дар хати ҳамла, рақами 7 Санҷар Рихсибоев ва рақами 11 Бахтиёр Зарифов ҳунарнамоӣ мекунанд. Шуҳрат Умаров мураббии футболи кишварамон, сармураббии дастаи футболи Эсхат аст. ҳоло барои Евгений Гриценко хеле душвор буд бартараф кардани ҳамин ҳолат. То як андоза фишоре ки аз ҷониби бозингарони тими Эсхата ҳам буд. Андрей Маркович партуби хеле баландиу ба Шеридин Бобоев, идомаи ҳамлаи дастаи Равшан, паси Шеридин ба ҳамлавари ин тим. ҳоло имконият барои бозингари рақами 25 мубинад чӣ гуна олӣ ҳунарнамоӣ мекунад. Зарба ва дарвозабони Эсхата воқеан ҳам олӣ ҳунарнамоӣ мекунад дар ин гуна вазъият. аслан бозигузорӣ ё ҳамон комбинатсияе ки мегӯем аз ҷониби футболбозони дастаи Равшан бисёр хуб сурат гирифт. махсусан ҳунарнамоии легионери дастаи Равшан, бозингари рақами 25 хеле ва хеле олӣ буд. Олаулува Аянвале, вале ӯ зарба назад, ӯ пас дод ба бозингарон, аммо зарбаро кадом бозигар Азбек Ҳаитов буд ё нафари дигар иҷро кард ки дарвозабони тими Эсхат воқеан ҳам олӣ ҳунарнамоӣ кард ва ин вазъиятро бартараф карда тавонист. Муминҷон Гадойбоев хеле олӣ ҳунарнамоӣ кард. Абдураҳмон Нузимов зарбаи кунҷи дуввум барои футболбозони Равшан ва зарбаи ӯ ба тири дарвоза мерасад ва аз майдон берун мешавад. хеле хавфнок буд ин зарба барои дарвозабони тими Эсхата. аввалин имконияти голзанӣ барои футболбозони Равшан аз даст рафт. инҷо бояд дар алоҳидагӣ нақши дарвозабони дастаи Эсхатаро қайд бояд кунем. албатта мо дар чемпионати мамлакат дар мавсими имсола дарвозабонҳои маҳаллиамонро камтар мебинем. ҳоло як таркибборои дигари футболбозони дастаи Равшан Ҷамшед Махсумов буд, аммо ба ӯ имкон надоданд бозингарони тими Эсхата ва зарбаи кунҷи савум аллакай. ва вардишгоҳ андаке холӣ ҳам ҳаст, вале оҳиста оҳиста мухлисон, анбӯҳи зиёди мухлисон ба вардишгоҳ ворид мешаванд. инҷо маълум аст ки ҳамаи онҳо тарафдорони бошгоҳи футболи Равшан. ман фикр мекунам то анҷоми нимаи аввал ҳоло шояд вардишгоҳ пур аз мухлис хоҳад шуд, чунки ин яке аз бозиҳои муҳим барои дастаи Равшан аст. ҳарчанд масалан Эсхата тими Истиқлол нест ё масалан дастаи Регар Татаз нест, вале Эсхата ҳам ҳоло бо ҳунарнамоиҳои хеле олияш метавонад барои дилхоҳ дастаҳо мушкилҳои зиёд ба миён оварад, аз ҷумла махсусан барои дастаи Равшан. бетаваҷҷӯҳ мекунем партоби Махсумов ба ҷаримагон. имконияти идома додани ҳамла буд, тӯбро берун кардан футболбозони Эсхата ва акнун мехоҳанд ба ҳамлаи ҷавобӣ раванд. бозии аввали дастаҳоё дар мавсими имсола дар майдони дастаи Эсхата бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи футболбозони соҳили Сир ҷамъбаст шуда буд. ин бозӣ 14 март сурат гирифт дар даври дуввуми чемпионати мамлакат ва Эсхата пирӯз шуд. барои ҳамин ин ҷо як ангезаи хеле баланд аст барои футболбозони Равшан то дар муқобили ин ҳарифи худ ғалаба ба даст оваранд ва интиқоми худро гиранд. ин чиз ба онҳо даст медиҳад ё на, вақт нишон медиҳад. дар даври гузашта бидуни мушкили футболбозони тими Равшан Истаравшанро мағлуб карданд, вале Эсхата Истаравшан нест. Эсхата ҳоли ҳозир пурқувваттар ҳам ҳаст. дирӯз худи дастаи Истаравшан ҳам ғалаба кард. бозиҳои аутсайдерони чемпионат бо пирӯзии Истаравшан ҷамъбаст шуд. онҳо Ҳулбугро бо ҳисоби 2-1 мағлуб карданд ва 3 имтиёзи муҳими худро ба даст оварданд ва мавқеи худро дар ҷадвали мусобиқа беҳтар карданд бо 12 имтиёз. ҳоло Истаравшан дар зинаи даҳум аст ва бубинед ки ҳосилот ҳам 12 имтиёз дорад, вале Истаравшан як бозӣ камтар анҷом додааст. назар ба дигар дастаҳо ин ҳамон бозӣ мавқуф монда муқобили Истиқлол.
агар як бозии дигар Равшан ғалаба кунад, аллакай метавонад ба миёнаи ҷадвал равад. Инҷо боз вобаста ба натиҷаи бозиҳои дастаҳои дигар аз ҷумла Барқ чи, худи Эсхата, худи ҳосилот. Дилшод Каримов Маркович, Махсумов дар маркази майдон. Паси ӯ хато буд. Идомаи ҳамлаи дастаи Эсхатов ва як зарбаи хеле ҳам сахт Бахтиёр Зарифов буд. Зарбаи ӯ аз паҳлӯи дарвозаи дастаи Равшан аз майдон берун гардид. Зарипов хеле тасмими хуб ҳам гирифт, чунки аллакай фишор аз ҷониби бозингарони Равшан аз тафояш зиёдтар буд ва масалан имкони пасдиҳӣ ба ягон мавқеи майдон имкон набуд ва зарбазар Бахтиёр Зарипов. барои Бахтиёр Зарипов ин бозӣ аҳамияти хеле калон ҳам дорад. зеро ӯ дар гузашта дар дастаи Равшан бозӣ кардааст. ҳоло парто ба ҷаримагоҳи тими Эсхата имконияти идома додани зарба ҳаст. Шаҳриёри Иноятуллон ирсоли навбатии тӯб ба ҷаримагоҳи дастаи Эсхата ва гол. ҳисоб шода мешавад Шеридин Бобоев, аммо офсайд. Офсайд ба қайд гирифта мешавад. Шеридин ҳам лабханд мезанад. Биё таваҷҷӯҳ мекунем. Офсайд нест. Офсайд. Ман Марковичро ҳисоб кардам. На, офсайд аст инҷо. Инҷо офсайд аст. Шеридин Бобоев дар офсайд буд. яъне даъвои ӯ бо довар ҳеҷ ягон натиҷа ҳам намеоварад, чунки дарвозаи имрӯза вар ҳаст. хуб, дар мавриди Бахтиёр Зарипов бояд ҳаминро гуфт ки ӯ мавсими гузашта нимаи мавсумро дар роҳи дастаи Равшан пушти сар карда буд. Равшани Кулов пеш аз он дар Равшани Зафаробод бозӣ кардааст. Бахтиёр Зарипов таҷрибаи хуб ҳам дорад. Ҷамшед Махсумов имконияти идома додани ҳамла барои фурбозони дастаи Равшан буд. Азизбек Ҳайтиф аз пой афтид. довар ҳоло ишора мекунад ки бозӣ идома дорад ва инҷо тӯбро бои ҳамлавари дастаи Равшан тӯбро аз дарвозабон мегузаронад ва ҳоло Нурматов ҳеҷ ишораи намекунад. Нурматов ишора мекунад ки инҷо пеналти нест. биё таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳунарнамои ҳамлавари дастаи Равшан. инҷо тӯбро гузаронид, аммо дарвозабон нарасид. бубинед, бисёр олӣ ҳунарнамоӣ кард Кадойбоев. дастонашро гирифт вақте ки ҳамлавари дастаи Равшан ба ӯ наздик шуд ва ҳамлавари дастаи Равшан ҳам бисёр чолокӣ нишон дод, худро ба замин ҳаво дод, гӯё дарвозабони тими Эсхата расида бошад. вале Муминҷон Кадойбоев бубинед, маълум мешавад дар лаҳзаи такрор ки ба ҳамлавари дастаи Равшан аян вале нарасидааст. довар қарори хуб ҳам баровард. ман новаст аз он ки вар ҳаст. довар истод ва гуфт ҳеҷ чиз нест. дар мавриди дарвозабонҳои маҳаллӣ мо гуфтем, дӯстони азиз, бубинед кам дастаҳои мо дарвозабони маҳаллӣ доранд. масалан дар бисёри дастаҳои мо дарвозабонҳо аз хориҷи кишвар ҳастанд, сар карда аз Равшан, хоб аз дастаи Истиқлол, баъдан меравем боз тими Регартадас, дарвозабонҳои асосиро дар назар дорам. хоб дастаи Ҳосилот, дастаи Истаравшан, қариб 80% тимҳои футболи мо дарвозабонҳои хориҷӣ доранд. маълум мешавад ки давоми чанд соли охир ҳоло дар футболи кишварамон дарвозабонҳои маҳаллӣ рушд накарда истоданд.
چند سال پیش هم مثلا سالهای 2010 هم همین گونه بود که در فوتبال کشورمون در مسابقه‌های محلی خیلی کم با صحنه رقابت‌ها می‌آمد. حالا همین چیز اتفاق هم افتاده شده است و شاید با دروازه‌بان‌های محلی کم امکانیت می‌دهند دسته‌ها و بعداً جای اون رو دروازه‌بان‌های خارجی می‌گیرند. دسته روشن شریفین بوبویف پس به کنار چپ شهریاری اینتولان شریفین بوبویف ببینید هم در مرکز میدان نمودار میشد هم در کنار راست میدان نمودار میشد و هم در خط حمله یعنی یک بازیگری همکار است در میدان به اصطلاح فوتبالی بازیگری یونیورسالی گریسنکو زپاتا مارکوویچ عبدالرحمن نوزیمов партови диагонали ба канори майдон дақиқ домаи ҳамлаи дастаи равшан азизбек ҳаетов фурсат барои фолбозони дастаи равшан ва инҷо қоидаи бозӣ вайрон мешавад аз ҷониби абдурахмон узоқов ва довар зарбаи ҷаримавӣ таъин мекунад. шоти муродовро аз поя афтонид. футболбози дастаи эсхата بیا توجه میکنیم با وضعیت استانداردی نوبتی برای فوتبالبازان دسته‌ای روشن دیواری دفاعی میسازند مهمونان توجه میکنیم عبدالرحمن نوزیمов ضربه میزند ولی این ضربه بلند میرود از دروازه گدویبویف. اصلا بازیکنان منتظر بودند که عبدالرحمن نوزیمов پاس میدهد با اونها ولی این کارو نکرد. این محافظتگری دسته روشن سویب حکیمов تا حال کلی فوتبالبازان دسته اسخط اومد نکرده ایستاده است. مومینجان مومینوف در کنار میدان تو از پای از میدان بیرون شد. شریفین بوبویف آیان غلیم بوبویف و پاسی بسیار خوبی شریفین بوبویف امکانیت برای عزیزبک ҳаитов اما آیان غلی آماده بود برای قبولی پاس. عزیزبک ҳаитов ضربه زد جانبی دروازه تیمی اسخط. پاس رو ببینید چگونه عالی از جانب شریفین بوبویف انجام میشود ولی اگر در همین حالت هم عزیزبک ҳаитов کار حمله‌گر رو که در اولین حمله روشن انجام داده شده بود آیان ولی همونطور عمل میکرد اینگاه برای حمله‌ور روشن امکانیت خوبی گلزنی به میان میآورد و شاید حساب باز میشد. شاید دقیق گفتن نمیتونیم چون که اونجا پس از بازیگر اسخط میگذشت یا نه این هم سوالی اساسی است. حمله نوبتی دسته روشن از کنار میدان بسیار بازی خوب اکنون پاس میده عزیزبک ҳаитов ولی کسی نه ضربه را اجرا کند. فرصت برای بازیگرانی روشن ولی ضربه ها خوب انجام نمیشوند. اندکی سرعتی بلند گرفت شریفین بوبویف وگرنه برای او قلایتر بود زدن ضربه. لحظه به لحظه بازیگران روشن حمله های خوب انجام میدهند. خب البته بازی دسته روشن در موسم امسال نظر به موسم های گذشته خیلی تغییر یافته است هم از لحاظ تاکتیکی هم از لحاظ جسمانی. یعنی چریشف معلوم شد بسیار خوب کار کرده ایستاده است با تیم روشن و با این بازی که دسته روشن انجام میدهند میتوان گفت که موسم امسال دور نیست که آنها هم برای زینه اولی رقابت‌های لیگ عالی مبارزه برند.
ҳарчи бештар дар чемпионати мамлакат рақобатпазирӣ барои унвони чемпионӣ зиёдтар мешавад, ҳамин қадар дастаҳо яъне ҳадафҳояшон ҷиддитар мешавад. Ҳоло Маркович идомаи ҳамлаи дастаи Равшан, Махсумов партоби ӯ ба ҷаримагоҳ барои футболбозони дастаи Исхата муваффақ шуданд. ва ҳамчунин сатҳу сифати чемпионати мамлакат хубтару беҳтар мешавад. сатҳи бозии бозигарон ҳам тағйир меёбад агар дастаҳо пурқувваттар шаванд. бубинед, ҳоло назар ба чанд мавсими гузашта ва ҳатто агар ман шояд иштибоҳ мекунам, шояд бинандаҳои шумо хубтар баҳо дода метавонед. назар ба умуман агар 10 соли охири чемпионатро ҳоло ҳисобу қиёс кунем, чемпионат ҳоло хубтар шудааст. Масалан, ҳамеша Истиқлол яккатозӣ мекард дар чемпионат, назар ба дигар ҳарифон имтиёзҳои хеле баланд дошт. Дастаҳои дуввум ҳам ҳамин гуна буданд. вале ҳоло бубинед, дастаи аввал клуби марказии вардиш артиш аст, 24 имтиёз дорад ҳамроҳ бо дастаи вахш. фарқияти онҳо аз дастаи масалан панҷум тими Хуҷанд 5 имтиёз аст. 5 имтиёз. барои ҳамин ҳоло гуфта наметавонем ки кадом даста баъд аз ин давр ё баъд аз даврҳои дигар ба зинаҳои аввалу дуввум меравад. ҳатто баъд аз ҳамин давр масалан худи Равшан метавонад садрнишин шавад, Истиқлол метавонад садрнишин шавад, ҳеҷ гуфта намешавад. танҳо баъд аз натиҷаи бозиҳои давр маълум мешавад. ва боз Истиқлол гуфтем як бозӣ камтар анҷом додааст. албатта бозӣ мафтуҳ монда бо тими Равшан. Мубинҷон Муминов тамоми осеб гирифтааст. ва ҳоло зарбаи кунҷӣ буд, идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи Исхат. акнун ҳамлаи ҷавобӣ бо иштироки бозигарони Равшан аз канори майдон. Шаҳриёри Инатулло тӯб аз майдон берун шуд. Абдурахмон Нозимов дар миёнаи майдон. Шеридин Бобоев, Маркович, Нозимов, Юсов. Зуд пас медиҳанд футболбозони дастаи Равшан ба ҳамдигар. Азизбек Ҳаитов гузариши бисёр хуб бо ирсоли тӯб ба Янвалем, вале дифогарони тими Исхата имкон надоданд. ҳамлаи ҷавобӣ бозигарони тими Равшан. Шоти Муродов партоб ба ҷаримагоҳ ва ду футболбози Равшан имкон доштанд. Шеридин Бобоев ва Азизбек Ҳаитов. ҳоло тӯб аз майдон берун нашудааст. Бобоев, Ҷамшед Махсумов. партоби Махсумов. Бобоев. тӯб ба дасти Шеридин расидааст. Шеридин Бобоев ҳоло беҳтарин нишонзани чемпионати мамлакат аст бо 6 тӯб. ҳамлавари тими Хуҷанд Камолафе ҳам дар қатори нишонзанҳо қарор дорад. дар тоҷаи нишонзанҳо баъд аз 12 даври мусобиқа ягон футболбози дастаи Истиқлол қарор надорад. ин ҳам дар чанд соли охир аввалин бор аст.
Маркович. баланди Маркович ба Шеркин Бубоев. Имконияти идома додани ҳамла барои футболбозони Равшан ҳаст. Партоби хеле баланд, зарба бо сар иҷро мешавад ва Муминҷон Гадойбоев ҳаракат кард, туб аз паҳлӯи дарвоза перон шуд ва зарбаи кунҷӣ барои соҳибони майдон. таваҷҷӯҳ мекунем ба ин ҳамла. надидем ки инҷо дар муқобили Дилшод Каримов қоидаи бозӣ вайрон шуда буд ё на. ва агар ҳаракат намекард Муминҷон Гадойбоев, шояд ту ворди дарвоза мешуд, шояд ба паҳлӯи дарвоза мерасид. Махсумов партоби ба ҷаримагоҳи тими Эсхата. ҳоло бозӣ бештар бозе бо афзалияти зиёди соҳибони майдон аст. аз ҳар мавқеи майдон ҳамлаҳои онҳо анҷом шуда истодааст. аз ҳамин хотир ҳоло Шӯҳрат Умаров ва ёрдамчи сармураббии дастаи Эсхата Руслан Абдумавлонов ба марзи майдон омаданд. барои Руслан Абдумавлонов ҳам дастаи Равшан тими шинос аст. ӯ мавсими гузашта дар ситори мураббиёни дастаи Равшан фаъолият кард инҷо, аммо баъд аз фаъолияти начандон тулудароз аз ин тим рафт ва ҳоло дар Эсхата фаъолият бурда истодааст. ин мураббӣ ҳамроҳ бо Шӯҳрат Умаров онҳо якҷо кор бурда истоданд дар дастаи Эсхата. Бубоев, Маркович, Махсумов, Шаҳриёр, Нозимов, бозам Шаҳриёр, Ҳаитов. аз дастаи Равшан дар бозиҳои охири тими миллӣ ду нафар ба дастаи мунтахаб даъват шуданд. Азизбек Ҳаитов ва Ширин Бубоев. Бахтиёр Зарифов инҷо мехост пас диҳад, вале туб ба муҳофизатгари марказии дастаи Равшан бархӯрд. футболбозон маҷбур мешаванд ки тубро аз майдон зада берун кунанд ва ин бозингари дастаи Равшан ба кӯмаки табибон ниёз дорад. таваҷҷӯҳ мекунем. туб ба шиками Зепата расид. мавсими гузашта дар Равшан шумораи зиёди футболбозон ҳунарнамоӣ карданд ки имсол дар тим нестанд. аз бозингарони маҳаллӣ масалан Нозим Бобоҷонов ҳунарнамоӣ мекард, баъд аз нимаи мавсим рафт ба дастаи Хуҷанд. Муҳаммадҷон Раҳимов баъд аз анҷоми мавсим капитани собиқи ин даста ба дастаи Истиқлол омад ва имсол дар дастаи пойтахти кишварамон ҳунарнамоӣ карда истодааст. хуб, боз дар мавсими гузашта Масуд Қиёмиддинов ҳунарнамоӣ мекард. ӯ ҳоло дар ҳайати дастаи Ҳуйбук бозӣ карда истодааст. худи Бахтиёр Зарифовро мо гуфтем ки ҳоло дар тими Эсхата ҳаст. Азизбек Султонов ки ба ҳайати дастаи ҳосилот гузашт. Ҷамшед Муродов, ин бозигар ҳам ҳоло дар ҳайати дастаи Ҳуйбук ҳунарнамоӣ мекунад. Хуршед Абдуллоев, ин футболбоз ҳам тарки даста кард. Раҳматшор Раҳматзода ва аз бозингарони хориҷӣ ҳам шумораи зиёди футболбозон тарки Равшан карданд баъд аз мавсими гузашта. як футболбози бразилӣ буд Матеус, тарки даста кард. ҳамлаи дастаи Равшан вале фурсат ҳаст ва биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба бозигузорӣ. тӯбро гузошт ба Маркович. дар ин лаҳза Шоти Муродов, аммо зарбаи Маркович рост ҷониби дарвозабон рафт. вале бубинед аз рӯи бозигузориҳо Равшан хеле хуб ҳунарнамоӣ карда истодааст. ва маълум аст барои Эсхат ҳам душвор аст ки дар сафар муқобили Равшан кушод бозӣ кунанд, ҳамлаҳо ба миён оваранд. онҳо бештар таваҷҷӯҳ карда истоданд ба хати ҳимоя. ҳоло як ҳамлаи онҳо аз маркази майдон, имконияти зарбазади ҷониби дарвозаи Гритсенко ва инак ду зарбаи футболбозони дастаи Эсхата ҳоло дар 28 дақиқаи рақобат ба қайд гирифта мешавад ва ҳар ду зарба ҳам ба як мавқеи ҷониби дарвоза равон шуд. ин дафъа зарбаро Иброҳим Эшонхонов иҷро кард, ним муҳофизатгари тими Эсхата.
خب غیر از ماتیوس یوری باتیوشین ترک دسته روشن کرد از لیگ نیرون دیمیتری پاولیش و باز چند فوتبالیست دیگر. بازیگرای نو هم بعد از آمدن دیمیتری چرشف به هیئت دسته دعوت کرده شد و حتی دیوید ماووتو رفت موسم گذشته از دست روشن کویو ماتیچ کریستیان موشیچ خیلی زیاد بود شماره بازیگرانی که از دسته روشن از موسم گذشته رفت. خطا صورت میگیرد از جانب فوتبالیست دسته روشن. بازی دیگری که در این دور صورت گرفت یعنی دسته های کلوب مرکزی ورزش ارتش و پنچر حالا جریان دارد قسم دومی رقابت. اونجا کلوب مرکزی ورزش ارتش با حساب 2-0 پیش صف است. شریدین بابایف ضربه میزنه از همین موقع ولی صد گذاشتن فوتبالیست اسخاتا. موبینجان مومینوف ادامه حمله دسته اسخاتا گزارش بسیار خوب از کناری میدان و این بختیار ظریفوف بود سرعت خیلی خوب دارد و تو باز حمله‌گری اسخاتا از میدان بیرون شده است. خب داور بینک در دقیقه سوم کمی وقت میدهد نقطهش 1 دقیقه تو دسته ها آب می‌نوشاند و بعد از 1 دقیقه برمیگردند به میدان. چرشف حالا با فوتبالبازان دستور داده ایستاده است و اینجا شهرت عمرов و همچنین عبدالمولانوف هر دو هم با بازیگران دسته اسخاتا دستور میدهند که باید در ادامه رقابت چگونه هنرنمایی کنند. البته بازی دسته اسخاتا نظر به بازی‌های خانگی که میکند فرقیت کلان دارد. اینجا فشاری دسته روشن خیلی و خیلی زیاد است. از همین خاطر آنها بیشتر در خط محافظه هنرنمایی کرده ایستادند و ببینید آهسته آهسته ورزشگاه هم پر از مخلصان شده ایستاده است. Evgeniy Gritsenko to'p با بازی می‌دارد از نزدی دروازه. Muzimov بسیار دسته روشن حالا لحظه به لحظه صدا بلند میکنند که تشنه گل هستند. شهریار اینتولان، موزیموف، جمشید مخصوموف، شریدین بابایف. بابایف حالا ببینید با مرکزی میدان همون رسیده است. در برابر جمشید مخصوموف، عبدالرحمن موزیموف. جمشید مخصوموف اصلا گویم که تربیت گرفته مکتب فوتبالی استقلال هم هست خطا نمیکنیم. بعدا اون رفت به روسیه با دسته ارسنالی تولا، هیئت جوانان ارسنالی تولا. بعدا اونجا در هیئت دسته جوانان تامبوف، پرسویت، هیئت جوانان خیمکی
баъдан дастаи авангард аз курс ва боз чанд тимҳои дигари русия бозӣ кард ва омад соли гузашта ба дастаи равшан. Вало зарбаи кунҷӣ Абдурахмон Узоқов ва Мубинҷон Гадойбоев нофаҳмӣ доштанд дифоъгари Эсхата ва дарвозабон. Ва ин имкон дод ба футболбозони дастаи Равшан ки боз як зарбаи кунҷии дигар кор кунад. Абдурахмон Нозимов партоби навбатиу хеле ҳам баланд ва инҷо зарба зада мешавад. Туп дар дохили ҷаримагаҳи Эсхата берун гардид. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан ва зарбаи Шеридин Бобоев офсайд. Футболбозони дастаи Эсхата вале инҷо бозингари камерунӣ Алдрей Зепата тӯбро аз назди ҷаримагоҳ берун кард. Алдрей Зепата собиқ бозингари дастаи ҷавонони Спартаки Москав аст. Солҳои 2018-19 ва ҳамчунин то соли 2021 ӯ дар ҳайати дастаи ҷавонони Спартак ва Спартак 2 бозӣ кардааст. Дилшод Каримов партоба ҷаримагоҳи дастаи Равшан ва боз ҳам зарбаи навбатӣ. Бахтиёр Зарифов зарбаи ӯ боз ҳам аз паҳлӯи рости дарвозаи Евгений Гриценко аз майдон берун мешавад. Зарбаи кунҷӣ барои футболбозони тими Эсхата. Иброҳим Шунхонов. Ирсоли туп хеле баланд. Фурсат барои бозингарони Эсхата. Биё таваҷҷӯҳ мекунем. Ҳоло зарба зада мешавад ва зарба зада шуд. Аммо туп аз паҳлӯи дарвоза берун гардид. муҳофизатгари марказии дастаи Эсхата зарбаро иҷро кард. Зоирҷон Турсунов. аз миёни се нафар Турсунов тӯбро нигоҳ дошт ва баъдан зарба зад, вале аз паҳлӯи дарвоза зарба берун гардид. идомаи ҳамлаи дастаи Эсхата, вале боз ҳам бо ин гуна партоби ҳавоӣ, партоби таваккалкорона намешавад як ҳамлаи хубе анҷом дод. Ҳаитов, Шоди Муродов, Абдурахмон Нозимов, Сорбол Ғиёсов. Бозам идомаи ҳамлаи бозингарони тими Равшан. Алдрей Зепата. Ғиёсов. Азизбек Ҳаитов. Ирсоли туп ба Андрей Маркович. муҳофизатгари дастаи Равшан дар даври гузашта яке аз беҳтарин бозигарон дар ҳайати ин тим буд. Бо як паси головар ва голи задаш ба дарвозаи дастаи Равшан. Мақсумов бисёр оли ҳунарнамоӣ мекунад. Фурсат барои Равшан. ва инҷо
Ишонхонов тӯбро аз майдон зада берун кард. Илочи дигар ҳам надошт, чунки Ҷамшед Махсумов лаҳза ба лаҳза вазъиятҳои хафноки голзанӣ ба миён оварда истодааст. бисёри хеле баланд имкони зарбазанӣ аз масофаи дур буд. Тӯб ба Дилшод Каримов расид. Муминов имконият барои дастаи Равшан. Боз як вазъияти хуб, вале дар назди дарвоза касе набуд аз соҳибони майдон. Зебата اینجا خطای صورت گرفت از سوی گیوربек شوکیف، نیم محافظتگری تیم اسخاتا. جمشید مخصومов خودی لگنر ازبکستانی هم فهمید که خطا توپ رو آورد در جاش میذاشت. شاید با جمشید مخصومов دعوا هم میکنه. توجه میکنیم که ضربه با کدام طرز اجرا میشود. ایستادی توپ از جانب عبدالرحمن نظیمов. عزیزبek ایتов خواست توپ رو با هم دستش ایستاد کند. موجی حمله های بازیگران دسته равшан زیادتر میشود تا انجام کمتر از 5 دقیقه دیگر باقی مانده است. شوکیف مقابل هم خود بازی ویران شد. دومای حمله بازیگران دسته اسخاتا مومینجان مومینوف. دومای حمله اسخاتا در مقابل محافظتگری دسته равшан. توپ در داخل میدان است. داور اشاره کرد که توپ از میدان بیرون رفته. Сергей Йосов, Абдурахман Нозимов. имсол дастаи исхата шумораи зиёди футболбозони ҳамсояи кишварро дорад дар ҳайати худ. 7 бозингар аз кишвари ӯзбекистон. ولی البته که این بازیگران با همه احترام به آنها شاید در کشور خود بازیگران سطح دوم و سوم هم هستند. البته که بازیگران سطح اول به دسته‌های ما نمیآیند، مخصوصا به اسخاتا. بوبایف با پرتابش به جریمه‌گاه. اخسیبایف از میان همه بازیگران دسته اسخاتا سنجر اخسیبایف که تمام چند سال اخیر در حیات این تیم هنرنمایی کرده ایستاده است. مهارت و ملکه‌اش خیلی و خیلی بلند می‌باشد. ظریفов در تنهایی حالا با محافظتگری دسته равшан مبارزه می‌برد. شد کریموف
Исмоил Муминов, Jamshid Maqsumov, Abdurahmon Nozimov. Xeli baland va hamlakari dastay Ravshan. Va Fawzon Isqat ham zud to'g'ri va darvozabon Iso qarab. Xavf xatar bartaraf shud. Xo'p, ma guftim dar bozi digar Myunik klubi markaziy vardish artish va timi Pancher, unja hisob dubarsiz va foydali klubi markaziy vardish artish ham hast. To'g'ri do'shtama girar. Ayni zamon darvozabon timi Ravshan. و بعد از چند لحظه بازی کنیم مرکزی ورزش ارتش هم خاتمه می‌یابد حساب 2-0 اگر با همین نتیجه اونم پیروز شوند فوتبال تیم ارتش با 27 امتیاز صدرنشینی خود را در جدول مسابقه ادامه می‌دهند. این فرصت بسیار خوب خواهد بود برای دسته ارتش و در این دور دسته دوم جدول برقچی بازی خود را در میدانش مقابل خوجند برپا می‌کند. این بازی روز 23 میلیون برگزار می‌شود، روز دوشنبه ساعت 19 ساعت 17:45 معذرت با وقت محلی و آخرین بازی دور 13 روز 28 یک امکانیت خوب بود برای بازیگران روشن ولی دروازه‌بان تیم اسقط توپ را داشته میگیرد. در دقیقه 45 بازی شریدین بوبویف میتوانست دروازه تیم اسقط را رخنه کند. این وقت حمله رفتن وجود داشت. با آخرین بازی در 13 روز 28 شنبه آینده برگزار می‌شود. ملی دسته برقچی و حسیات سبب در آن است که اکثر فوتبالیستان دسته برقچی که هیئت المپیک کشورمان هستند این شب روز در بازی دوستانه بین‌المللی مقابل هندوستان و روز 24 با قزاقستان بازی می‌کنند. از همین خاطر بازی روز 28 گذاشته شده است. 2 دقیقه زمان می‌شود با نیمه اول بازی بین دسته‌های روشن و اسقط. خب ضربه جلمری با فایده مهمانان پرتاب با جلمری تیمی روشن ببینیم. توپ را با جلمگاه ابراهیم نشانخانov ارسال میکند. آمادگی دارند مهمانان. بازیگذاری کردن فوتبالیستان دسته اسقط هم و از مسافه دور از جانب شوکیف ضربه اجرا شد اما خطا. ولی داور اشاره میکنه که توپ با یک دستیش با پای بازیگری دسته میزبان از میدان بیرون شده است. بازیگذاری نوبتی شوکیف اینجا هم ضربه میزند. این لگنری ازبکستانی داور نورماتوف اشاره میکند که بدون صدای که داور تو با بازی در آورده شده است. ولی امکانیت هایی که بازیگران دسته اسقط با میان آورده شدند به نتیجه مخصوصا از سوی نیم محافظتگری ازبکستان شوکیف و خود ابراهیم نشانخانov توپ را با جریمه‌گاه ارسال کرد. ارسالی پرتاب از جانب حجی عبدالمنان نشانخانov ارسالی توپ از سوی نیم محافظتگر دیوربک شوکیف. فرصت هست برای بازیگران دسته اسقط. پرتاب زمینی اما به نتیجه. نوزیموف و داور صدای اشتراک خود را بلند میکند. 2 دقیقه اضافه کرده او پایان یافت و بازی با نتیجه مساوی 0-0 به انجام میرسد. دوستان عزیز
ҳисоб кушода нашудааст. дидори даври 13-уми чемпионати мамлакат бо иштироки дастаҳои Равшан ва Исхата дар варзишгоҳи марказии клуб ҷараён дорад. баъд аз чанд лаҳза мо бармегардем ба нимаи дуввуми рақобат ва бозии хуб ва хуби дастаҳоро дар нимаи дуввум интизор ҳастем. бо мо бошед.
دوستان عزیز، مخلصان و هواداران فوتبال، با نیمه دومی بازی بین دسته‌های روشن و اسخات برمیگردیم. اولین تغییرات در حیط دسته اسخات با میان میآید. به جای بازیگر رقم 10 مومین جان مومینوف با میدان بازیگر رقم 8 رستم صبورов وارد میگردد. این اولین تغییرات عموما در بازی امروز میباشد و حالا در حیط دسته روشن هیچ تغییرات به نظر نمیرسد. بیایید اکنون نیمه دوم رو پیگیری میشویم و تماشا خواهیم کرد که در قسم دوم کدام دسته برتری نشان میدهد. اصلا فوتبالبازان دسته روشن در نیمه اول خیلی زیاد حمله های خطرناک هم انجام دادند و زیاد تلاش کردند که حساب رو باز کنند، اما در لحظه های مهمی گلزنی موفق شده نتوانستند و امور بیشتر به جانب فوتبالبازان دسته روشن هم بود. خب در بازی دیگری چمپیونات مملکت میان تیم‌های کلوب مرکزی ورزش ارتش و پنچر حساب 5-1 با فایده دسته ارتش جنبست شد. شاگردان شمسون قاسموف غلبه کلان خود را به دست آوردند و 5 توپ به دروازه فوتبالبازان دسته پنچر روان کردند و یک گل سر دادند. شماره گل‌های زده شده دسته ارتش با 26 تا رسید و شماره گل‌های سر داده شده با 12 تا. اکنون می‌بینیم که دسته روشن که بعد از دسته استقلال از همه خط دفاعی خوب هم دارد، گل‌های خیلی کم سر دادن. بعد از 12 تا آنها 8 تا سر دادن. این بازی رو با چه جنبست می‌کند؟ خب برای روشن من فکر می‌کنم مهم نیست که با کدام نتیجه غلبه میکند. برای آنها 3 امتیاز لازم است، زیرا دسته گفتیم در پایگاه چمپیونی قرار دارد. برای اسخات هم مهم است 3 امتیاز، چون که دسته در صورتی به دست آوردنی 3 امتیاز دیگر میتواند باز نزدیک شود به دسته خوجان. دومای حمله بازیگران دسته روشن ولی به نتیجه. خب حیث دسته رو در قسم دوم نگفتیم برای شما و اکنون دسته سراول دسته مهمون رو برای شما معرفی میکنیم. حیث دسته اسخات در بازی امروز چنین است. خب دروازه‌بان مومین جان گدایبویف، در خط محافظه صهیب حکیموف، زهیر ترسوموف، دلشاد کریموف و عبدالرحمن اوزاقوف. در خط نیم محافظه دیوربک شوکیف، ابراهیم اشونخانوف، حجی عبدالمنان، سنجر رفسیبویف و اینچنین رستم صبورов. در خط حمله بختیار ظریفов هنرنمایی میکنه. حالا ادامه حمله دسته اسخات، پاس بسیار خوب، ضربه جانبی دروازه روشن. اینجا پاس بود به نظرم و آفساید اشاره میشود. بهترین امکانیت گلزنی و این هم بختیار ظریفov بود به نظرم، ولی در آفساید بود. اندکی از محافظتگری دسته روشن پیش گذشت بختیار ظریفov. اگر ضربه میزد با گل هم انجام میافت، من فکر میکنم بیکار کرده میشد از سوی دوبار. حیث دسته روشن در دروازه یوگنی گریتسنکو است، کاپیتان تیم. در خط محافظه اندری مارکویچ، آودری زپاتا، سوربون قیاسوف و شهریاری اینویتولو. در مرکز میدان جمشید مخصوموف، عبدالرحمن نوزیموف، از کنارها شادی مرادوف و شریدین بابویف، همچنین عزیزبک حیتوف در مرکز میدان. و در خط حمله اولا اولوبا، آیان ولی، سرمربی دسته روشن دیمیتری چریچف و سرمربی دسته اسخات شورت عمروف. دوباره بازی امروز رستم نورباتوف از شهر دوشنبه، حمزه شوی مردانوف
Шарифбек Нуриддинов ба ӯ дар ду канори майдон кӯмак мекунанд. Аслиддин Тағоев довари чаҳорум дар рақобати имрӯза ва 3 нафари дигар боз дар назди ВАР қарор гирифтанд. با تو فوتبالزون دستای روشن توجه میکنیم به ادامه حمله آنها. شریدین باباєв پاس به جریمه‌گاه فرصت هست. باباєв میتواند ضربه بزند اما پاس میدهد به هم دسته های خود. فوتبالزون اسخات این حالت رو رفع کردند. ادامه حمله بازیگران روشن ولی اینجا پاس دقیق نبود. مخلصان دسته روشن حالا لحظه به لحظه تیم رو ترغیب میکنند. آنها انتظاری گل هستند. امکانیت برای حیطاف. حالا ببینید پاس میدهد با کنار. شاید امکانی ضربه زنی پیدا نکرد. محافظتگری دسته روشن سایبون غیاصف. پرتاب جریمه‌گاه. امکانیت نوبتی برای دسته روشن. یک ضربه خیلی هم سخت و ببینید توپ به کجا میرود بعد از رسیش به پهلوی دروازه اگر خطا نکنم. حمله ایجابی دسته اسخات پس به مرکز حاجی عبدالمنان ولی زود توپ را از پای او گرفتند. یکی از بازیکنان دسته اسخات حالا در زمین خوابیده است. شاید اندکی آسیب برداشت. وقتی ظریف بود است و حالت این بازیگر خوب است. میتواند بازی را ادامه دهد. بعد از موسم گذشته لیگ عالی در موسم سال 2024 امیخترش اسخات را هم یک چند فوتبالزون ترک گفتند. سال گذشته در این دسته خوب بازیگرانی به مثال فتلویف، محمد شریف سعید خوجا، جهانگیر ارگاشف، دلیر شهریار اینیتلو خودی بازیگری دسته روشن که در این تیم هنرنمایی میکرد. خب سیاوش اسدالله در ایتی دسته اسخات بود. شوکت هوتم، فیردوس چکالف و باز چند بازیگری دیگر. این فوتبالزون ترک دسته اسخات کرد. در عموم بیننده عزیز در دسته های فوتبالی کشورمون سال تا سال هر سال قریب روبرتی دسته ها حیطای خود رو 60-70% عوض میکنه. هر سال در مرکز میدان قاعده بازی ویران شد. داور اشاره میکنه که بازی ادامه دارد ولی سنجر اخسگویف توپ رو از میدان زده بیرون کرد. برخورد خیلی جدی هم بود. ولی اینجا قاعده بازی ویران شد 100% از جانب اندری مارکوویچ. دوبار در نزد فوتبالبازی روشن و اسخات بود ولی با کدام خاطر ضربه جریمه‌ای نداد نامعلوم. ولی قاعده بازی معلوم شد که ویران شده است. تنفسی کلان میشود در چمپیونات مملکت. بیننده عزیز سر از 1 ایول تا 28 ایول روزانه گزارش تابستانه در فوتبال کشورمون صورت میگیرد و بعدا سر کرده از آغاز ماه اوگوست بازی های دوری 8 یک نهایی جام تاجیکستان شروع می شوند
ва баъд аз 8 август даври 14 чемпионати мамлакат идома мекунад. хуб ҳар соат хуб ҳам ҳаст, ба хотир он ки бубинед тобистон дар моҳ хеле ва хеле гарм аст, махсусан дар моҳи июл ва дар ин муддат дастаҳо истироҳат мекунанд, омода мешаванд ба идомаи даври дуввуми чемпионат. ва худи дастаи равшан дар сафар бозӣ дорад моҳи август муқобили дастаи хуҷанд ки месхата бошад, дар майдони худ иста равшанро қабул мекунад. хуб барвақт аст ҳоло гуфтан дар мавриди ин бозиҳо. турсунов партоби хеле баланди муҳофизатгари маркази дастаи схата. турсунов бисёр хуб бозӣ мекунад бо ҳардуи пой. ирсоли диагонал ба канори чап. партоб ба ҷаримаи дастаи равшан. шаҳриёри иноятулло ин вазъиятро рафт кард. ҷамшед махсумов, Андрей Маркович, Абдураҳмон Нозимов, Махсумов, Сорбон Ғиёсов, Шаҳриёри Иноятулло, Ғиёсов, Нозимов, пас бисёр хуб аст ҷаноби ҷамшед махсумов ба Маркович анҷом мешавад. идомаи ҳамла ва партоби Марковичро муҳофизатгари дастаи схата хуб гирифт. идомаи ҳамлаи бозингарони равшан. Нозимов ҳоло аянд вале пас бисёр олӣ. Бобоев фурсат барои Шеридин Бобоев ва партоби ӯ ҳам суръати баланд дошт, ҳам нодуруст буд барои бозингароне ки дар ҷаримагоҳ қарор доштанд. хуб ду бозӣ аллакай дар чемпионати мамлакат анҷом ёфтанд. дирӯз гуфтем дастаи Равшан пирӯз шуд, имрӯз клуби маркази вардиш артиш бо ҳисоби калони 5-1 дастаи Панҷшерро шикаст дод ва садрнишини худро идома медиҳад. клуби маркази вардиш артиш акнун давр ба давр бозиҳои душвор ҳам дорад ва бояд онҳо агар даъвогари асосӣ ҳам бошанд барои унвони қаҳрамонӣ бояд ҳамин марҳилаи мушкилро пушти сар кунад. имсол клуби маркази вардиш артиш ҳам ҳайати хуб дорад, мураббии ҷавон аст ва имкон ҳам дорад. клуби маркази вардиш артиш Сорбон Ғиёсов партоби хеле баланд, имконияти идома додани ҳамла ҳаст. Азизбек Ҳаедов партоб ба ҷаримагоҳ. тӯб аз майдон берун мешавад. ҳамлаи дастаи схата бенатиҷа ва Димитрий Черишев инҷо шояд аз бозингарони эҳтиётӣ на аз онҳое ки кӯмак мекунанд ба футболбозон ки тӯб бидиҳанд даъват мекунад зуд тӯбро ба бозӣ дароранд. партоби хеле баланд, идомаи ҳамлаи дастаи Равшан. бетаваҷҷӯҳ мекунем, фурсат ҳаст, имконияти зарбазани ҳам буд ва даъво мекунад Азизбек Ҳаитов ки тӯб ба дасти футболбози дастаи схата расидааст, вале набояд инҷо даъво кард, чунки вар ҳаст дар бозии имрӯза. тамошобинони азиз, баъд аз тамошои варбуз баъдан хулоса кардан мумкин ки тӯб ба дасти футболбози дастаи схата расид ё на. биёед лаҳзаи такрорро мебинем. Азизбек Ҳаитов на инҷо ин ҳеҷ гоҳ зарбаи пеналти буда наметавонад, чунки дасти Дилшод Каримов ба баданаш часпидааст ва ин тибқи қоидаҳои футбол амалӣ бо даст бозӣ кардан нест.
бобало мухлисон бубнед нафаҳмидаву надониста ҳар гуна суханҳои хабихо ҷониби довар масалан ҷониби шояд бузингар баён мекунанд ки ин куллан нодуруст аст. Азизбек Ҳаитов, Ҷамшед Махсумов, Абдураҳмон Нозимов. паси хатои Нозимов, имконияти ба ҳамлаи ҷавобӣ рафтани футболбозони дастаи Схата вуҷуд дорад. Санҷар Рехсибоев ирсоли ту ба канор буд, вале паси ӯ нагузашт аз муҳофизатгари тими Равшан. агарда имкони хуби анҷом додани як ҳамлаи ҷавобӣ вуҷуд дошт. ва боз паси Азизбек Ҳаитовро Нозимов идора карда наметавонад. идомаи ҳамлаи дастаи Схата, Ҳоҷи Абдуманнон, паси ӯ Зарифов ва имконият барои Схата. Чӣ гуна фурсат буд дар дақиқаи 60-уми бозӣ. ҳоло ҳамлаи меҳмонон идома мекунад аз канори чап. Иброҳим Эшонхонов, Санҷар Рехсибоев, пас ба Абдураҳмон Узоқов, вале зарба умуман ба мавқеи дигар иҷро шуд. ба назарам дар ҳайати дастаи Равшан бозигари иваз мешавад. ҳамлаи бозигарони дастаи Равшан идома дорад. ҳоло акнун ба ҳамлаи ҷавобӣ мераванд футболбозони дастаи Схата. Ёрбек Шавкиев пас ба канор. бетаваҷҷӯҳ мекунем, ирсоли туп хеле ҳам баланд. Бахтиёр Зарифов мубориза бурд, вале футболбозони дастаи Равшан муваффақ шуданд. инҷо қоидаи бозӣ вайрон шуд ё бархурд буд. ҳеҷ бозигари осеб нагирифтааст. хуб, инак тағйирот анҷом мешавад. дар ҳайати дастаи Равшан Комрон Турсунов ба майдон меояд. гоҳ-гоҳ ба майдон меояд, вале кӯмакаш хуб мерасад. ҳоло мебинем. Шеридин Бобоевро иваз кард Комрон Турсунов. дар дақиқаи 63-уми бозӣ ва ду тағйирот дар ҳайати дастаи Схата. бозингари рақами 77 Ҷаҳонгир Акбарзода ба ҷои футболбози рақами 81 Ҳоҷи Абдуманнон меояд ва футболбози рақами 22 Асадбек Махтумов ба ҷои Бахтиёр Зарифов ворди майдон мешавад ба назарам. бале, ба ҷои Бахтиёр Зарифов ворди майдон мешавад. ду тағйирот Шӯҳрат Умаров сармураббии дастаи Схата анҷом дод ва як тағйирот дар ҳайати дастаи Равшан сурат гирифт. идомаи ҳамлаи Схата пас анҷом мешавад ба Махтумов, вале Евгений Герценко аввалин шуда ба тӯб расид.
برای اسقاط نتیجه مساوی مقابل روشن خوب است در سفر. خوب است. ولی برای روشن خوب نیست در میدان خود از دست دادن امتیاز. برای همین آنها موظف هستند که بیشتر تلاش کنند برای به دست آوردن پیروزی. خب ضربه کنجی برای فوتبالبازان دسته اسقاط. دلشاد کریموف توپ را از کنج میدان به بازی می‌دارد. اجازه داده می‌شود. پرتاب کریموف خیلی بلند و موفق برای بازیگران اسقاط. ضربه بلندتر است. دروازه دسته روشن از میدان بیرون شد. روشن در قسم اول خوبتر بازی کرد. حالا در قسم دوم اینک 20 دقیقه سپری شده است. آنقدر خوب هنرنمایی نکرده ایستادند صاحبان میدان. مخصوصا امکانات گلزنی به میان آورده ایستادند. حمله نوبتی دسته اسقاط. فرصت برای حمله‌وری دسته و اینجا هم حمله‌گری دسته اسقاط خود را دروغ به زمین هوا داد یا چیزی دیگر. چرا ضربه را سری وقت اجرا نکرد؟ این فوتبالباز بهترین لحظه بود برای مهمانان. خب بیاید توجه میکنیم. فریب داد گریتسنکو را. گریتسنکو هم دستش رو گرفت. یعنی از ویرون کردن قاعده بازی ولی دست کشید. اینجا مثل همون عمل کرده که دروازه‌بان دسته اسقاط در قسم اول کرده بود. گریتسنکو هم همین کار رو کرد. یعنی هیچ پنالتی نیست. بسیار عجیب هم است که بازیکنان بیشتر میخوان هم دروازه‌بان رو فریب دهند و دروازه خالی بزنند. ولی اینجا شاید مهارتی دروازه‌بان هم کمی کرد. شاید به خود باور نداشت که در مقابل دروازه‌بان ضربه زند. خب از این بکیتف بازیکن رقم 9 وضع میشود. محسن عبدالغفورов تحت رقم 17 به میدان میآید. دو بازیکن اساسیش رو دیمیتری چریشف عوض کرد و دو بازیکن احتیاطی رو به میدان برآورد. ببینید این اکبرزاده بود که چنین امکانیت خوب داشت. حالا رستم نورمتوف به دعوای فوتبالبازان دسته اسقاط گوش میاندازد. از اتاق داوران شاید اشاره شد برای تعیین پنالتی. خب حالا رستم نورمتوف و همکسبان خود گوش میاندازد. خب چی شده میشود اینجا؟ این لحظه دیده برآمده میشود. لیکن به نظرم دروازه‌بان نرسیده بود. اگر باز نوارهای تکراری بود دیگر برای ما شما پیشکش شوند یک مرتبه دیگر تماشا میکنیم. خب توجه میکنیم حمله از کجا آغاز گردید. اکبرزاده صورت خیلی بلند گرفت. خب اینجا همون نقطه اساسی دیده برآمده میشود که پای گریتسنکو و پای فوتبالباز دسته اسقاط رسید یا نه. اگر دقیق شود که رسید
شاید دوباره پنالتی میدهد. خب بازیگری عوض میشود در حالی که دسته اسخاتا با جای فوتبال رقم 17 ابراهیم شمخونوف با میدان بازیگری رقم 20 وارد میشود. نیمه محافظتگر حیدرشاه خدایدادov. دقیقه 70 هم پسی سر می شود. حساب شده نشده است و امکانیت بود برای حیدرشاه خدایدادov که به دروازه خالی گل زند توپ را وارد کند، ولی ضربهش خطا رفت. بهترین فرصت به توجه میکنیم سالمون یوسف توپ را خوب نگاه داشته نتوانست و ضربه زد خدایدادov، ولی ضربهش بالاتر از دروازه از میدان بیرون شد. دومای حمله دسته روشن شوتی مرادov، پرتاب خیلی بلند، میزبانان تلاش میکنند که زود حمله خود را انجام دهند. حالا یک امکانیت خوب هم هست، ضربه زده میشود و دروازه‌بان مومینجان گدایباєв توپ را داشته میگیرد. جمشید مخصوموف ضربه زد. توپ را به بازیگران دسته روشن سرمون یوسف بود. اکنون عکس الحمله تیم اسخاتا حیدرشاه خدایدادov، پرتاب خیلی بلند با کنار میدان. اونجا اکبرزاده حرکت های او، یک ارسال توپ برای گریتسینکا خیلی دشوار بود. دروازه‌بان دسته روشن با مشکلی این حالت رو برطرف کرد. شاید اینجا بازیگر دسته اسخاتا میخواست پرتاب کند، ولی ناگهان توپ جانبی دروازه دسته روشن رفت و ضربه جهانگیر اکبرزاده برای گریتسینکا خیلی و خیلی خطرناک بود. حالا دوباره یک دقیقه وقت میدهد با دسته ها. هوا خیلی گرم هم هست و بعد از چند لحظه فوزان هر دو دسته برمیگردند به میدان. خب چی نمیرسد حالا در قسم دوم برای دسته روشن. اون بازی که در قسم اول اونها با نمایش گذاشتند اون بازی رو ندیده ایستادیم. وضعیت های گلزنی در نیمه دوم برای روشن خیلی کم شدند و اکنون دومه رقابت رو میبینیم. تغییرات هایی که دیمیتری چرشف انجام داد اولا با این دسته کمک نکرده ایستاد است. خب ضربه کنجی برای تیم اسخاتا. پرتاب اجرا شد با جای مگام. وضعیتی خفناک هم هست برای فوتبالبازان دسته اسخاتا. ضربه زده میشود ولی توپ از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. این زایر ترسونوف بود، محافظتگر مرکزی دسته اسخاتا.
دلشاد کریموف اندک آسیب گرفته است، شاید وقت را کشول می‌دهد. Gritsenka. Sorbon Qiyosov. Partovi خیلی بلند. تو برای بازیکنان تیم اسخاتا. اکنون توجه میکنیم به ادامه حمله دسته اسخاتا. اکبر زودوف تیری دروازه کمک میکند بر روشن. یک وضعیت خوبی گذاری در دقیقه 76 رقابت و این دفعه گریتسنکا توپ را داشته گرفت. خیلی نزدیک میشوند نظر به صاحبان میدان فوتبالبازان اسخاتا برای کشودن حساب بازی. بنهایت امکانیت خوب بود برای مهمانان. خدای داداف تو برای فوتبالبازان دسته روشن. شادی مرادوف. شهریار اینیاتولو. گریتسنکا. بسیاری خیلی بلند. اول به حمله دسته روشن. فرصت برای صاحبان میدان هست ولی مبارزه برای به دست آوردن توپ خیلی شدتی بلند دارد در نزد جریمه‌گاه تیم اسخاتا. بسیاری خیلی بلند و یک فرصت دیگر بود. نظرم از جانب محافظتگری مرکزی دسته روشن خطای جدی صورت گرفت در مقابل بازیکن تیم اسخاتا. شماره مخلصان دسته روشن خیلی زیاد است در بازی 19. پرتو با جریمه‌گاه امکانیت برای بازیکنان اسخاتا. داور اشاره می‌نماید که آفساید. ولی اینجا آفساید به نظر می‌رسد. توپ را به بازیکنان اسخاتا. اوت. خب نظر به اینقدر شاید 6-7 هزار تماشاگرانی که در ورزشگاه هستند صدای قورباغه به گوش زیادتر میرسد. فکر میکنم اونها هم با دستگیری دسته روشن آمدند. ادامه حمله بازیکنان اسخاتا. خب تغییرات نوبتی در دسته روشن. امیرجان سفرов بازیکن رقم 7 به جای شادی مرادوف بازیکن رقم 11 به میدان میآید. صفی حملگران را زیادتر میکنند. دیمیتری چریشف، کامران ترسونوف، امیرجان سفرов و ایان ولی هر سه در خط حمله هنرنمایی خواهند کرد در دقیقه باقی مانده بازی.
Jamshid Maqsumov, Amirjon Safarov barxurd dاشت با عبدالرحمن Uzoqov. دوباره اجازه میدهد برای ادامه بازی. عبدالرحمن Uzoqov از جای خود برخاست با بازی رو ادامه میدهد. بعضی بازیکنان البته میخوان که ضربه جریمه‌ای کار کنند، میخوان وقت رو کشال دهند. خب ببینید حالا این بازیگر صحت و سلامت است ولی برخاست میخواهد در مقابل حمله‌آوری دسته روشن مبارزه برد. خب اینجا به نظرم شاید رسیش بود ولی با اون حد نه که بازیگری دسته از خط خود رو با زمین هوا داد و صدای خیلی بلند کرد. باید فوتبالبازان دسته اسخط در خط محافظه بازی کنند ولی برعکس شده است. بازیکنان اسخط بیشتر در چند دقیقه اخیر کوشش دارند که حمله کنند. و بول یک وضعیت بسیار خطرناک برای گریتسنکا. توپ از میدان بیرون میشود. ضربه کنجی ناگهان توپ با کنجی دروازه روشن رفت بعد از پرتاب عبدالرحمن Uzoqov و این خطرناک بود اگر گریتسنکا به توپ نمیرسید. برای روشن پیروزی لازم است و فوتبالبازان اسخط هم با همین نیت وارد میدان شده. حیدرشاه خدایدادov پرتاب بلندی با جریمه‌گاه روشن توپ بیرون کرده شد. سنجر اخسیبویف ولی عکس الحمله دسته روشن حالا صورت میگیرد از کنار میدان. امکانیتی پس‌دهی هست و کی پس داده میشود با عیان ولی این خطا بود. پس جمشید مقسوموف رو فوتبالبازی دسته اسخط سنجر اخسیبویف برطرف کرد. همونه که در پس خود با خطا راه داده بود. با تو باز هم فوتبالبازان دسته روشن کمتر از 8 دقیقه دیگر باقی مانده است. ایستادی خیلی بلند. محسن عبدالغفارov ضربه او ولی خطا. صهیب حکیموف توپ را از نزد دروازه دسته اسخط به بازی می‌دارد. حال به نفع مهمانان. بازی‌های دیگری دوری 13 چمپیونات مملکت پگاه هم صورت می‌گیرد. از جمله پگاه ما و شما رقابتی مرکزی دور را انتظار هستیم. استقلال با ریگر تداس روزی 23 روزی دوشنبه وخش با خوجند. دو بازی جالب و دو بازی مرکزی رو هم تماشا خواهیم کرد. بازی ریگر تداس و استقلال در ورزشگاه توکو آرینا پگاه ساعت 19 برگزار میشد، یعنی در همین وقت ساعت. و روز دوشنبه گفتیم که داری دسته وخش خوجند ساعت 17:45 شروع خواهد شد. حالا با تو بازیگران دسته روشن عبدالرحمن نظیموف، جمشید مقسوموف، تورسونوف
Махсумов. Пас аз муҳофизатгарони дастаи Схата нагузашт. довар иҷоза медиҳад барои идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи Равшан. дарвозабон тӯбро нигоҳ дошта натавонист. муборизаи футболбозони дастаи Равшан ва инҷо як бозингари Равшан дар замин афтода аст, вале довар иҷоза медиҳад барои идомаи рақобат, яъне ҳеҷ қоидавайронкунӣ ҳоло ба назар намерасад. биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамин ҳамла. партоб ба ҷаримагоҳ. муборизаи Амирҷон Сафаров буд бо футболбози дастаи Схата. вобаста ба ҳамон ҳолат ҳоло довар ин лаҳзаро дида мебарад. довароне ки дар назди вар нишастанд. хуб, як бор дигар мебинем. Турсунов муҳофизатгари дастаи Схата бозӣ кард барои тӯб. бозингари Равшан ҳам сараввал ба тӯб расид. инҷо бозингарони Равшан иддао доранд ки бояд довар ба назди вар равад, ин лаҳзаро бубинад. вале вақте довароне ки дар утоқ нишастанду ба довар ишора мекунанд ки ҳеҷ қоидавайронкунӣ ё ҳеҷ амалкарде нест, довар бозиро идома медиҳад. хуб, ҳоло Рустам Нурматов гӯш меандозад ба ҳамкорони худ аз утоқи доварон ки онҷо бо роҳбари Насрулло Кабиров доварон дар утоқ нишастанд. хуб, тӯл мекашад. ин ҳолат мухлисон ҳам мунтазир ҳастанд ки доварон ба чӣ хулоса меоянд. хуб, бори дигар мебинем партоби Комрон Турсунов дарвозабон тӯбро нигоҳ дошта натавонист. хуб, инҷо тӯб ба пои ҳар дуи бозингар расид. агар мо гӯем ки Амирҷон Сафаров тӯбро гирифту аз муҳофизатгари тими Схата гузаронид, ин ҳолатро намебинем. Рустам Нурматов ҳам ҳоло гӯш меандозад. хуб, аллакай дақиқаи 88-ин бозӣ наздик шуда истодааст. доварон месанҷанд, вале вақт хеле зиёд рафт барои ин ҳолат. Мубинҷон Гадойбоев дарвозабони дастаи Схата ҳоло бибинед мунтазир аст. бесаброна мунтазирем, мунтазири ҳамин лаҳзаҳо. Рустам Нурматов дақиқаи 89-уми бозӣ шуд аллакай. 3-4 дақиқа гузашт аз ин ҳолат. ва довар ба назди вар меравад. довар ба назди вар меравад. инҷо капитани дастаи Схата эътироз дорад ба довари бозӣ. хуб, биёед мунтазир мешавем.
فکر میکنم از اتاق داوران حالا با قرار ما آمدند و این کار را با خودی رستم نورماتوف گذار کردند که او بیند و با خلاصه انیق بود چی حالت با میان آمده بود. خوب خوب اصلا ببینید بازیگری دسته اسخط توپ رو نزد. این هم یک عامل اساسی است، فاکتوری اساسی است. بازیگری دسته اسخط عموما و توپ نرسید. ببینید گل دیگر متوجه شد و توپ اولین شد فوتبالی دسته روشن رسید. بعدا توپ با مابین پایهایش رفت و از محافظتگر اسخط گذشت. باز در این لحظه رو میبینیم که بازیگر دسته اسخط با توپ نرسید. تماشاگران عزیز و باز یک چیزی دیگر که رسش فوتبالبازی دسته اسخط با خب از نزدیک میبینیم. مرتبه دوم با پای بازیگر اسخط رسید. مرتبه دوم وقتی که توپ سرول با پای بازیگر روشن رسید و بسیار حالت دشوار است بیننده عزیز و میبینیم که داور رستم نورماتوف با چه خلاصه میآید. خب وقتی اساسی هم به انجام رسید تماشاگران عزیز. خب حتما داور باز با همکاران خود مشورت میکند و نقطه به نقطه همه چیز حالا حساب و کتاب کرده می شود. یعنی رسیش محافظتگری تیم اسخط با بازیگری روشن توپ با پای کی رسیده مثلا از محافظتگر همه نقطه ها را داوران میآموزند و بعدا به خلاصه انیق میاد. در پایین رقابت هم تو دیدن و الکی به خلاصه آمدن این حل کار شده نمیتواند بیننده عزیز. چند دقیقه که صرف شود باید خلاصه انیق داور معلوم گردد. خیلی حالت دشوار وقتی اساسی هم پایان یافت داور برمیگردد با میدان. حالا بیاید با اشاره داور توجه میکنیم. یگان چیز نیست. اشاره میکند رستم نورماتوف نقطه به نقطه من اشاره کردم که داوران لحظه رو تماشا کردن. 10 دقیقه اضافه شد با وقت اساسی رقابت. این درست هم هست. پرتاب جریمه‌گاه دسته اسخط پایدارگذاری از سوی فوتبالبازی دسته روشن ویران کرده می شود. خوب وقت هست برای هر دو دستم. حالا دقیقه 94 می‌بازیم. بازی خیلی دشوار برای دسته روشن. من بار دیگر ابراز میکنم که در نیمه اول خیلی خوب بودن فوتبالبازان دسته روشن، اما از چی باشد که در قسم دوم بازی دسته روشن خیلی ضعیف شد. خب بازیگر رقم 7 سنجر اخسیبویف عوض می شود و با جای فوتبالباز رقم 5 محافظتگر محمد جان رستمov با میدان می آید
و سرمربی دسته اسخات هم تصمیم گرفت که خط دفاع رو در لحظه های اخیر مستحکم کنند. یک امتیاز برای اونها کفایه هست. حمله بازیگران اسخات هم پرتاب از جانب خودرویدادов با جریمه‌گوی دسته روشن مبارزه ادامه دارد و توپ رو با یک مشکلی بیرون کردند مهمانان. حالا مخلصان دسته روشن آیسته آیسته ترک میدان کرده شدند. عکس حمله دسته اسخات پرتاب خیلی بلند و ضربه زده می شود از جانب صبوروف ولی خطا رفت. گریتسینکا از همه بازیگران دعوت به عمل می آورد که باید با پیش حرکت کنند. فوتبالبازان خط حمله تنها همون لیگنر رو می‌بینیم در خط حمله، نه کامران تویسونوف نه امیرجان سفاروف رو. ادامه حمله بازیگران دسته اسخات هم پرتاب خودرویدادов با جریمه‌گاه و ضربه کنجی. خب ضربه کنجی و باز هم خودرویدادов در نزد توپ. پرتاب و جریمه‌گاه و بسیار خطرناک بود برای گریتسینکا. ضربه کنجی نوبتی. ضربه های کنجی زیاد شده از جانب مهمانان و به نظرم نتیجه مساوی روشن برای دیگر حریفان این دسته در جدول مسابقه هم کلوب مرکزی ورزش ارتش هم فخش خیلی مهم است، حتی برای استقلال هم. استقلال در صورت پیروزی در این دور میتواند باز گذارد اگر روشن با نتیجه مساوی رسد. حالا پرتاب جریمه‌گاه امکانیت بود برای فوتبالبازان اسخات هم ولی این فرصت از دست رفت. دقیقه 97 بازی. بازی رو مارکوویچ ویران میکنند. آیسته وقت رو هم کشول داده ایستادن بازیگران تیم اسخات هم. اگر اسخات گل سر ندهد و یک امتیاز به دست آورد و اگر باز موفق شود معلوم است که در موسم امسال برای مثال اگر بازی مساوی انجام یابد اسخات 4 امتیاز در مقابل تیم روشن در 2 بازی به دست آورد، یعنی بهتر از روشن در بازی‌های بین همدیگری در موسم امسال. ادامه حمله بازیگران اسخات اکبرزاده. حالا پرتاب جهانگیر اکبرزاده و جریمه‌گاه تو بلندتر از جریمه‌گاه بیرون شد. وقت خیلی کم دارن بازیگران روشن. در قسم دوم عموما بازی روشن مانند نبود. به این دسته نظر به نیمه اول ببینید در نیمه اول خیلی زیاد حمله ها داشتن فوتبالبازان دسته روشن، امکانات های خوبی گلزنی به میان آوردن اما موفق نگردیدند. در قسم دوم باشد برعکس بازی روشن در خط حمله اونقدر مانند نبود به نیمه اولی بازی. عبدالرحمن نازیمов
یک دقیقه دیگر وقت است. پرتاب نوزیموف از جانب صبوروف از میدان بیرون کرده می شود. محسن عبدالغفورов امسال دسته روشن 4 بازی را مساوی کرده است. 4 بازی را. مخصوموف توپ رو در مرکز میدان از دست داد. جمشید عکس الحمله فوتبالبازان دسته اسخات هم از کنار میدان جهانگیر اکبرزاده ولی پرتابی او نوعمیق. گریتسنکو لازم است که زود توپ رو به خط حمله ارسال کند. شهریار عنایت الله نوزیموف جمشید مخصوموف آخرین امکانیت برای بازیگران دسته روشن. مخصوموف پرتاب به جریمه‌گاه دسته اسخات فرصت بسیار خوب و تو بیرون شد و همین طرف صدای اشتراکی داور از فرجام بازی دور سه‌نظامی چمپیونات مملکت بین دسته های روشن و اسخات صدا میدهد. دسته روشن در میدان خود اسخات را نتوانست مغلوب کند و بازی با نتیجه مساوی بدون گل 0-0 به پایان میرسد که این به نفع دسته اسخات هست. گزارش مستقیم به انجام میرسد. دوستان عزیز از ورزشگاه مرکزی شهر کلوب شورای شما من بابا خلمازاده با جمع همکاران تکنیکی هم بودیم که این بازی را برای شما پیشکش کردیم. صحتمند و پیروز باشید تا گزارش های نوبتی خیر.